Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you today? Alhamdulillah, I'm very good and I was good. Thank you. And you? Alhamdulillah, I'm doing well. What are we gonna learn today? We're gonna learn English. We are going to learn English. Okay, class. So on today's lesson, we will learn about the difference between British and American. Apa yang akan kita pelajari? Perbedaan, ya. The differences. Kenapa kita pakai us, ya? Karena jamak, ada beberapa perbedaan. The differences between American and British English. Nah, perbedaan Inggrisnya orang Amerika dengan Inggrisnya orang Inggris, British. Ya, British itu sebutan bagi orang-orang yang tinggal di Inggris. Ya. Kenapa bisa ada perbedaan bahasa walaupun sama-sama Inggris, ya? Sama-sama English ya, tapi kenapa ada perbedaan? Karena yang namanya bahasa itu berubah-berubah tergantung orangnya, tergantung yang ngucapin, ya. Kayak contohnya aja gampangnya, kayak bahasa Indonesia di Jaksel sama bahasa Indonesia di Jaktim kan beda. Ya, Jaksel itu kan which is, ya kan literally, kalau di Jaktim uju buset, Etdah, Bekasi kan ya Jaktim ya, nah, beda. Nah, apalagi negara yang terpisah benua antara Amerika dengan Inggris. Nah, maka bakal ada banyak perbedaan. Ya. Orang Sunda Bogor sama orang Sunda Sukabumi aja beda ya. Kalau orang Sunda Bogor sama orang Sunda Sukabumi ngobrol bisa berantem tiap hari. Yang satu ngomong aing, yang satu lagi ngomong urang, abdi. Gitu. Oke, pada pertemuan kali ini ya, on today's lesson, we will discuss about three kinds of difference between American and English. The first major difference is how we pronounce it, how we pronunciation. Pronunciation is how we say a word. Bagaimana kita mengucapkan suatu kata, itu pronunciation. Misal I dibaca I, itu pronunciation ya. BLOOD dibaca blood, itu pronunciation. Nah, contoh ya di sini. Ada kata dance. Ya, menari artinya ya. Kalau orang American ya, ngucapin A-nya jadi dance. Tapi kalau orang British itu ngucapinnya dance. Ya. Jadi kalau kalian diajak dance sama orang Amerika, mereka akan bilang let's dance with me. Ya. Tapi kalau orang British, let's dance with me. Dance and dance. Tuh ya, dance, dance. Nah, jadi cara mereka ngucapin satu kata walaupun tulisannya sama, itu ngucapinnya beda ya. Ada lagi can. Ya. Kalau orang Amerika can biasa, can. Tapi kalau orang British can. Ada apa? Ada mat di situ. Jadi can sama can. Can. Ada banyak ya. Ada lagi misal schedule. Tahu schedule? Schedule itu jadwal. Nah, kalau orang Amerika tadi ngucapinnya schedule.
Ya. Tapi kalau orang British itu nyebutnya schedule. Jadi K-nya hilang, jadi schedule. Schedule, schedule. Ada lagi, misal kata tomato. Tomato itu tomat ya. Orang Amerika itu ngucapinnya tomato. Tomato. Tapi kalau orang British ngucapinnya tomato. Tomato. Sama kan? Ya, sama kata tapi beda pelafalan. That is one difference between American and English. Itu ya. Nah, yang kalian pakai ya di cutting edge, dia pakainya apa? British. Oke, itu yang pertama, pronunciation. The second major difference between American and American and British is vocabulary. Vocabulary. Ini ya. Oke. Misal kata keran. Ya. Keran in American when they want to say keran, they say with tap. Ya, kalau di American itu tap. Kebalik. Kalau di British tap. Kalau di American mereka nyebutnya faucet. Faucet. Atau yang gampang deh, kue kering. Nah, kue kering orang Amerika nyebutnya cookie. But British they say with biscuit. Biscuit. In American cookie, ya. In British biscuit. Bukan biskuit ya. Dibacanya biscuit. 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 Terus ada lagi misal sampah ya. Kalau orang Amerika nyebutnya trash. Trash or garbage. Trash or garbage. But in British they say rubbish. R-U-B-B-I-S-H. Rubbish for sampah. Ada lagi center ya. Kalau center di Amerika mereka nyebutnya flashlight. Flashlight. But in British they say torch. Torch. T-O-R-C-H. Ada lagi ketang goreng. Ada kalau di Amerika mereka nyebutnya sebagai French fries, ketang goreng French fries. Tapi orang British nyebutnya chips. Nah, sering dengar itu tuh. Sama-sama bendanya sama tapi vocabulary-nya berbeda. Itu the second major difference. Okay. The last one, the third difference is spelling. Spelling is how we write a word. How we write a word. Jadi kalau pronunciation itu how we say a word with our mouth, ya. But spelling is how we write a word with our pen, ya. Di buku gimana ketulisnya. Contoh perbedaan pertama. Kalau orang Amerika nulis warna itu color, tulisnya gini ya, color. Tapi kalau orang British pakai U di belakang, color. Jadi penulisan warna itu ada dua macam. Kalau Amerika nggak pakai U, kalau orang British pakai U, color. Ada lagi misal
contoh yang kedua adalah organize. Ya, kalau orang American ya organize, tapi orang British itu pakai S. Organize. Jadi cara nulisnya beda. Itu ya. That is three kind of difference between American and British English. Okay, now I want you to work on a group. Yeah. I want you to try to search these three difference, ya, tiga perbedaan ini, ya, cari yang lain, cari kata-kata yang lain. Masing-masing kelompok silakan cari minimal 10 perbedaan, gampang, ya. Nah, pakai apa? Pakai Google sama pakai YouTube. Nah, itu ya. Jadi silahkan kalian berkelompok ya, 5 orang, maka jadi 3 kelompok. Oke ya, understand? Yes. Oke. Sekarang silahkan berkelompok. Tuh, 2, 3. Kami perwakilan dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan kepada teman-teman hasil dari diskusi kami tadi. Dimulai dari vocabulary. Saya, Nafisa, akan menyampaikan vocabulary. Yang pertama, in American we say mailbox, and in British we say pillar box. Untuk kata apa? Untuk kata vocabulary. Bahasa Indonesianya. Oh. Apa? Kotak pos. Kotak pos. Oh, kotak pos. Terus in American we say go vacation, and in British we say holiday, untuk pergi berlibur. And the last, in the American we say university, and in British we say college, untuk kampus. Ya, selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi dari bagian spelling. Kata yang pertama adalah defense. Spellingnya D, kalau di British kita pakai D, E, F, E, N, C, N, E. Kalau di American, D, E, F, E, N, S, N, E. Jadi perbedaannya jika di British itu C, kalau di American S. Selanjutnya center. Kalau di British itu C, E, N, T, R, N, E. Kalau di American C, E, N, T, E, R. Bedanya itu di urutan T, R, E, N, T, E, R. Di 3 terakhir. Yang terakhir ada travelet. Kalau di British itu T, R, A, V, E, L, L, E, N, D. Kalau di American itu L-nya cuma 1. Jadi T, R, A, V, E, L, E, N, D.
Jadi cuma ada 1 L kalau di American, kalau di British cuma ada 2 L. Saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok saya tentang pronunciation. Di sini ada yang Amerikannya ada car, sedangkan yang di Britishnya itu car. Terus ada heart in American, heart, kalau di Britishnya heart. Terus ada park, di Amerikannya park, kalau di Britishnya park. Udah. Sekian dari presentasi kami, maaf apabila ada salah. Salahnya kami datangnya dari kami dan kebenaran kami ada dari Allah. I think that's all for today that we can learn. I hope you guys can understand the difference between American and British. So I give applause juga ya untuk yang tadi maju ya. Kita berikan ucapan selamat ya. Oke, let's call it a day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.